All right, yes. What's going on, guys? Saying welcome to Maraki English with Abby once again. Zari channel, I'm with the beautiful እንድናችሁ እንደምታዩት ተምኔሉ ምትስ ድንገት አርጓቸዋል ዩቱብ አይባልም የሚል ነገር ነው ያለው እሱ እናወራበታለን but ካሁን በኋላ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ ቀድሞ ቪዲዮዎች ላይ ኮሜንት የሚያደርጉ 5 ሰዎችን ሻውት አውት እናደርጋለን ሻውት አውት ማለት we will acknowledge them ምን እናደርጋለን acknowledge what do you mean እንጠራቸዋለን yeah like እና በእንግሊዝኛ ደግሞ ኮሜንት ካደረጋችሁ እውቅና ሰጣችኋለን በእውቅና ሰጣችኋለን እኛ ትምህርት ሚኒስቴር ኦኬ anywho ሻውት አውት እናደርግላችኋለን ሲቀጥል ደግሞ እንግሊዝኛችሁ ችግር ካለው እናስተካክለዋለን ማለት ነው በቃ አቴንዳንስ ነውና ቀድሞ የመጣ ሰው ያው ብራቮ እንደሚባለው ማለት ነው so go ahead and just comment something right now first second third ብላችሁ ኮሜንት አድርጉልን እንደተመዘገባችሁ እንቆጥረዋለን ማለት ነው እሺ ወደ ትምህርቱ ሲገባ ዛሬ ምን መሰለሽ YouTube ይባላል have a good day YouTube ወይ me too ይባላል me too ይባላል yes traps yes እንግዲህ እስከ ማቆረስ ይባላል me too once እኔም okay nice interesting okay የሆነ ነገር እስኪያወራና አንቺም ትመልሽኛለሽ ማለት ነው okay nice good nice good. Ready I'm happy me too very good nice that's good I speak English me too that's nice that's good nice okay I ate lunch me too very good that's nice yeah. I didn't eat lunch me too this is the problem I also didn't eat lunch no okay so he no chigru I didn't eat lunch I didn't see you when I miss you me too tell I didn't see you ከተባለ me too አይደለም or like no I didn't work out that day but እንደምትዩ me too እንደምትዩ probably not me too was me neither እንደምትዩ ooh smart exactly that's where the problem is እንደምትዩ ብዙ ሰዎች show that they must know no all right okay. So now we're going to talk about this first off me too ምትም ተቀየም ምን ሲሆን positive አረፍተ ነገሮች ያሰው if the sentence is positive if the sentence is positive ማለት ነው not የሌለበት አረፍተ ነገር ከሆነ ማለት ነው okay not የሌለበት አረፍተ ነገር so ቅድም እንዳልኩትኝ አይ ካልኩኝ ሚ ማለት ይችላል በቃ አይ ወደ ሚ ነው የሚተካ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው አይ ወደ ሚ actually ሶስት ነገሮች ነው የምንሰራው let's see አይ ካለ ሰውየው እኔም ለማለት ፈልጉ ሚ ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ I speak English me too very good I am Ethiopian me too very good nice I was born here me too ቴንሱ ምንም ይሁን አይ ብሎ ካወራ ሚ ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ me too በቃ ጨረሳችሁ and me too man me too honey እንደዚህ ብለስ my car is nice ብል ምን ትያለሽ አሁን እዚህ ጋር ትይለ መካኒክ ምናምን ትል ነው never mind I didn't say none of that my car is nice ብል ምን ትያለሽ I think it's nice me too ትያለሽ አይደለም መኪና የለኝም አይ አንቺ መኪና ነሽ መኪና ካለ okay ለምሳሌ my mother is sweet አልኩሽ me too ነው የምትይው no so is mine very good but you can say just actually, like my mother as well ብዙ አይነት መስል ሰጣቻችሁ ነው so is mine ይባላል eitherም ተብሎ ይመለሳል but my ብሎ ካወራ ሰውየው እናንተም ታላችሁ mine ብላችሁ ትመልሳላችሁ mine too that's it okay that's it በቀላሉ okay I ብሎ ካወራ me too my ብሎ ካወራ mine too አለቀ my shoes are new so are mine never mine too very good nice my country is good mine too ያላችሁ የምትመልሱት ማለት ምንም ነገር ተባለ mine too my money says you ain't got the heads mine too I ወደ ምን ይቀየራል me my ወደ mine ይቀየራል ማለት ነው period okay ተግባባን yep you ደግሞ ካላችሁ you ትመልሳላችሁ you ከተባለ you ብላችሁ የምትመልሱት ለምሳሌ you're beautiful ስትባሉ me too I agree thank you you too yeah. You're beautiful ስትባሉ me too I probably say yes you are right yeah this is the problem yeah you beautiful ከተባላችሁ me too sound you ነው የምትሉት አንተ እንደዚህ ነው ስላላችሁ አንተም ልክ እንደዛው ስትሉ you too ብላችሁ ነው የምታወሩት እንዳረሱ you ካላችሁ ብዙ ጊዜ እድሉ you ብላችሁ ነው መለስ ያለባችሁ oh you're a nice person you too okay so you ሲባል you ብላችሁ
to ማስገባት ቀላል It's really good to see you. You too, honey. Look nice. You too. You're looking good. You too. wow your brain is amazing Hold up. Yours too. yours too very good Did it? nice yeah your ከተባላችሁ yours ብላችሁ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው that's it oh my god your mother is so nice So is yours. Sorry. or Yours too. yours too come on man Yours This is very too. simple. let's get it Oh, let's did get it. Okay. your ከተባላችሁ yours too with you period let's not overcomplicate it yeah Every time you say, yours too what you came naturally to me is saying, yes, she is. So yeah okay እንግዲህ that's how I talk. That's just my problem. Love this. Yours too. You're the you problem. ከተባላችሁ you too your ከተባላችሁ yours Yours too መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው that's it for example we made for the first day oh man your English is so good Oh, so is yours too. yours too Yours too. Well, yours too. so is yours neither is yours እናወራበታለን በደንብ ግን not on this video በዚህ ቪዲዮ በጣም አጭር አድርጌ to እንደ ፖዚቲቭ ብቻ እንደሚጠቀሙት ለማሳየት ነው የፈለግኩት so to I ወደ እኔ ጋር Me too. very good nice I Me too. very good Mine too. mine too very good you You too. you too Yours too. yours too ትጠቀማላችሁ ማለት ነው Yeah. ግን ይሄ የሚሆነው ምን ሲሆን ፖዚቲቭ አረፍተ ነገር ሲሆን ኖት ከሌለበት ነው ኖት ካለበትስ በቱ ፋንታ ምን ማስገባት ነው neither ማስገባት ነው ማለት ነው Me neither. I don't speak English Me neither. I don't like what's going on in our country Oh, me neither. that's good nice No. Me neither. Me neither, man. my mother is not a thief Mine neither. mine neither Mine neither. Mine neither. ቅድም እንዳልኳችሁ ሁሉ ነገር አይ ወደ ሚ ማይ ወደ ማይን ተቀጥለው ግን እንደምታደርጉት በቱ ፋንታ ኒደር ማስገባት ነው ማለት ነው that's it Like that's very simple. yeah just neither ብቻ አስገቡበት ግን ኔጌቲቭ አረፍተ ነገር ሰጥቷችሁ oh I don't speak English ሲባል me too ብትሉ it's wrong all right me neither ለምትሉት ማለት ነው Yeah. you got that Yeah. Very clear, I think. is it እስኪ ኤክስፕሌን አድርጊላቸው ያልኩትን ነገር በራስሽ መንገድ ኤክስፕሌን አድርጊላቸው ማሚ like after all that's why she's here right Yeah, to understand. Okay. Okay. Yeah. So when somebody says something positive to you, positive የሆነ ነገር ሰው ሲላችሁ positive ማለት ነው affirm የሚያደርግ affirmation የሚያረጋግጥ እውነት የሆነ ምንድን ነው ፖዚቲቭ ደግሞ በአማርኛ ጉድ እኮ exactly that's the problem positive ማለት ፖዚቲቭ ማለት እኔ አዎንታዊ አረፍተ ነገር አዎንታዊ I love that. That's yeah አሉታዊ ሲሆን ደግሞ አይ Negative. አፍራሽ ማለት አፍራሽ ነገር የሌለበት አይደለም አይሆንም አላረግም ንም ነገር የተበዛበት ነው ብዙ ጊዜ okay ከሆነ ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው okay አሉታዊ good okay ፖዚቲቭ ደግሞ ምንድነው አዎንታዊ like you said አዎንታዊ አረፍተ ነገሮች ማለት ለምሳሌ I am so hungry በጣም ርቦኛል ብዬ ስለው እሱም ርቦት ከሆነ me too ይለኛል ይሄ ምን ማለት ነው እኔም ርቦኛል ማለት ነው አራዋኝ እንደሆነስ ካራቦ ደግሞ I'm not hungry not አለቻለ ፈረሰማ so I'm not hungry ምን ላሉ me neither me neither ላሉ እኔም አራበኝም ማለት ነው neither I me yeah good so ይሄ አዎንታዊ መጀመሪያው I'm hungry አዎንታዊ ነው I'm not hungry አሉታዊ ማለት ነው so I'm hungry ለሚለው ምን ይላል me too I'm not hungry ለሚለው ከሆነ me neither ማለት ነው okay second one you are looking good today አምሮብሃል ዛሬ ስለው he can say you too አንቺም አምሮብሻል አዎንታዊ ማለት ነው okay if I say you're not a bad person what do you say I can say you're neither yeah አፋችሁ ላይ ቀለል ላይላችሁ ይችላል ስላለመድ ነው ግን you're neither ማለት አንተም እኮ መጥፎ ሰው አይደለም ለክፉ አትሰጥም ያ ደህና ነህ እንደማለት ነው so አሁንም affirmative ሲሆን I love how you're dressed today እሱ you too ካለኝ እኔም የለበስኩትን ወዶታል ማለት ነው you're not a terrible person ስለው you're neither ካለኝ አንቺም ደህና ነሽ ምንም አትይም እየተባባልን ነው ማለት ነው so this is how you use good nice okay if you understand right now ምን እናደርጋለን አረፍተ ነገር እንሰጣቸዋለን ትመልሳላችሁ ማለት ነው okay እሷ ቀድማ ለመመለስ ትሞክራለች let's go okay ready okay and 10 ደቂቃ ነው የምሰጣችሁ ተዘጋጁ ስንት እንዳገኛችሁ ትነግሩናላችሁ in the comments let's keep count all right first one good I'm not American 1 2 3
Me neither. Good. By the way, neither ነው የሚባለው ወይስ neither ነው የሚባለው? I say neither. I say both. Okay, either ነው የምትይው ወይስ either ነው የምትይው? Either. Okay. Either. I think I use both. Good. Tomato ነው የምትይው ወይስ tomato ነው የምትይው? Tomato. Yeah, okay. Tomato. Tomato, potato. Exactly. So ሁለት variation አለባቸው። መምረጥ ትችላላችሁ። ይሄ አሜሪካን ብሪቲሽ የሚባል ነገር አይደለም። either, neither, neither, potato, tomato እያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። Alright. So anywho, I'm not American. Me neither. Good. Nice. I love people. Me too. Good. Nice. Okay. Nice. Oh, okay. My phone is broken. Mine too. Yay. Good. Nice. My phone is not a toy. Mine neither. You look nice. You too. Nice. You too. Very good. Nice. Your eyes are beautiful. Yours too. Okay. Compliment. Okay. You don't speak Chinese. You neither. Nice. Okay. Good. 7 out of 7. You have a lot of friends. You too. I'm trying to explain this to my people. I am trying to explain this to my people. Me too. Nice. I'm not kidding. Me neither. Very good. Nice. Good. I hope you understand it, guys. በጣም ቀለል ያለች ነገር ግን ትንሽ ከተጋባችኋለች ብለን ያሰብነውን ይዘን የመጣነው። በሚቀጥለው እስክንገናኝ ሁልጊዜ እንደምንለው one love አንደረገን። comment, like, subscribe, share, whatever። አምስቶቹ ሰዎች በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ስማቸውን የጠራን ብዙ ነገር እናወራለን። till then, bye.